हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रियांश स्टडी सर्कल। आज ये वीडियो रे ओडिया व्याकरण संधि विषय किछि एमसीक्यू नहीं आसी चलतु ताको आलोचना करिबा। प्रश्न 1 शुद्धाकर शब्दटीर संधि विच्छेद कले कौन हबो ना उत्तर हबो ऑप्शन डी शुद्धाकर। पूर्व पदर शेष वर्ण आ एवं पर पदर प्रथम वर्ण आ एटी शुद्धा शुद्धारे पूर्व शेष पदटी है शेष वर्णटी है आ एवं पर पदर प्रथम वर्ण है आ मिसिकी कौन हम ना आ हम जोटा कि पूर्व पदर शेष वर्ण रे आकार रूपे जोग हम। तेणु ये सठिक उत्तर हम ऑप्शन डी शुद्धा प्लस आकर। प्रश्न 2 परीक्षा शब्द ठीक संधि विच्छेद बाछ। एडे सठिक उत्तर हम ऑप्शन सी। एडे परी शेष माने पूर्व पद शेष वर्णटी है हर्षेय एवं परपदर प्रथम वर्णटी है दीर्घेय। ये हर्षेय एवं दीर्घेय मिसिकी कौन हम ना दीर्घईकार हम जोटा कि पूर्व पदर शेष वर्ण रे दीर्घईकार रूपे जोग होकर परीक्षा हो। सठिक उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 3 साधु प्लस उद्यम संधि कले कौन हम ना सठिक उत्तर हम ऑप्शन डी। ये कौन ना साधु साधुर पूर्वपद शेष वर्णटा उ परपद प्रथम वर्ण उ मिसे कौन हो ना दीर्घ हो दीर्घ हो। तेणु ये कौन है ना दीर्घटी से पूर्वपद शेष वर्ण रे दीर्घकार रूपे जोग हो। तेणु ये सठिक उत्तर हम साधुद्यम। प्रश्न 4 भूर्ध शब्द शुद्ध संधि विच्छेद बाछ क्योंटी ना उत्तर है ऑप्शन सी। ये कौन हम ना दीर्घ प्लस दीर्घ मिसिक कौन हम ना दीर्घ हम जोटा कि पूर्वपद शेष वर्ण रे जोग हम दीर्घकार रूपे। तेणु ये सठिक उत्तर हम ऑप्शन सी। प्रश्न 5 महेंद्र शब्दर संधि विच्छेद कर कौन हम ना सठिक उत्तर हम महा प्लस इंद्र। पूर्वपदर प्रथम वर्ण आ एवं परपदर प्रथम वर्ण ए मिसिकी कौन हम ना एकार ए हम जोटा कि पूर्वपदर शेष वर्ण रे एकार रूपे जोग हम। तेणु ये कही ना ह रे एकार रूपे जोग हो महेंद्र महा प्लस इंद्र महेंद्र। प्रश्न 6 नवोढ़ा संधि विच्छेद कौन हम ना सठिक उत्तर हम नव प्लस ओढ़ा। ये कौन ना पूर्वपद शेष वर्णटी अ एवं परपदर प्रथम वर्णटी दीर्घ। तेणु ये कौन ना ये अ एवं दीर्घ मिसिक कौन ना ओ जोड़े कि पूर्वपद शेष वर्ण रे ओ कार रूपे जोग होइछि। प्रश्न 7 निम्न मध्य केउंटी एक स्वर संधि कमल अ आ कमलासन। तेणु ये कौन ना स्वर संधि प्रथम 7 रे। प्रश्न 8 पुरुष प्लस उत्तम संधि कले कौन हम। पुरुष अ शेष वर्णटी अ परपदर प्रथम वर्णटी ओ मिसिक कौन हम ना ओ हम ओडा जोटा कि पूर्व पदर शेष वर्ण जोग हम। तेणु ये कौटा हम सठिक उत्तर ऑप्शन बी हम सठिक उत्तर। प्रश्न 9 जने एक शब्द संधि विच्छेद कले कौन हम ना सठिक उत्तर हम ऑप्शन सी जने एक।
ଜନ ପ୍ଲସ୍ 1 ଏଠି ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣଟି ଅ ପରପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣଟି ଏ ମିଶିକି କ'ଣ ହବ ନା ଅଇ ହବ ତେଣୁ ଏଠି ଜନେଇ କହିଛି ନରେ ଐକାର ଯୋଗ ହେଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 10 ଅନୁ ପ୍ଲସ୍ ଅୟ ସନ୍ଧି କଲେ କ'ଣ ହବ ନା ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣଟି ହେଲା ଉ ଏବଂ ପରପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣଟି ହେଲା ଅ ଏଇ ଉ ଆଉ ଅ ମିଶିକି କ'ଣ ହବ ନା ୱ ହବ ତେଣୁ ଏଠି କେଉଁଟା ହବ ନା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଅପସନ୍ ସି ଅନ୍ୱୟ। ପ୍ରଶ୍ନ 11 ଅନ୍ୱେଷଣ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର ନା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଅପସନ୍ ଡି ନା ଏଠି ଉ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣଟି ଉ ଏବଂ ପରପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣଟି କ'ଣ ହେଲା ନା ଏ ଏଇ ଉ ଆଉ ଏ ମିଶିକି କ'ଣ ହବ ନା ୱ ହବ ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ଲସ୍ ଏ ମିଶିକିରି ଅନ୍ୱେଷଣ ହେଲା ଏକାର ରହିଛି ଏଠି ଅନ୍ୱେଷଣ ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଅପସନ୍ ଡି। ପ୍ରଶ୍ନ 12 ନେ ପ୍ଲସ୍ ଅନ ସନ୍ଧି କଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଉତ୍ତର ହବ ଅପସନ୍ ଡି ନୟନ। ଏଠି ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଏ ରହିଲା ପରପଦର ପ୍ରଥମ ରହିଲା ଅ ଏବଂ ଏ ଆଉ ଅ ମିଶିକି କ'ଣ ହବ ନା ଅୟ ହବ ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ନୟନ ଅୟନ। ପ୍ରଶ୍ନ 13 ଗାୟକ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଅପସନ୍ ସି ଗଇ ଯୁକ୍ତ ଅକ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଅଇ ପ୍ଲସ୍ ଅ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଆୟ ହବ ହେଲା ଅଇ ପ୍ଲସ୍ ଅ ମିଶିକି କ'ଣ ହବ ଆୟ ହବ ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଗାୟକ ହେଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 14 ପବନ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହବ ନା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଅପସନ୍ ଏ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପୂର୍ବପଦ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣଟି ଓ ଏଠି ପରପଦ ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣଟା ଅ ଏଇ ଓ ଆଉ ଅ ମିଶିକି କ'ଣ ହବ ନା ଅବ ହବ ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବପଦରେ ଯୋଗ ହବ ପୂର୍ବପଦ ଶେଷରେ ଅବ ପବନ। ପ୍ରଶ୍ନ 15 ଭଉ ଯୁକ୍ତ ଉକ ସନ୍ଧି କଲେ କ'ଣ ହବ ନା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଭାବୁକ। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଔ ଅଛି ପୂର୍ବପଦ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣଟି ପରପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣଟି ଉ ଅଛି ତେଣୁ କ'ଣ ହବ ଅବ ହବ ଅବ ଯୁକ୍ତ ଉ କ'ଣ ହବ ଆବୁ ତେଣୁ ଏଠି ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଭାବୁକ ଅପସନ୍ ଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 16 ରାଜର୍ଷି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହବ ଅପସନ୍ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଅପସନ୍ ବି ରାଜା ପ୍ଲସ୍ ଋଷି ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣଟି ଆ ଏବଂ ପରପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣଟି ରୁ ମିଶିକି କ'ଣ ହବ ନା ଅର ହବ ରାଜର୍ଷି। ପ୍ରଶ୍ନ 17 ଅତୁଳ ସେଜ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଅପସନ୍ ସି ଅତୁଳ ପୂର୍ବପଦ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣଟି ଅ ପରପଦ ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣଟି ଐ ଏଇ ଅ ଏବଂ ଐ ମିଶିକି କ'ଣ ହବ ନା ଐକାର ଐ ହବ ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଐକାର ରୂପେ ଯୋଗ ହେଉଛି ତେଣୁ ଅତୁଳ ପ୍ଲସ୍ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ଅତୁଳ ଳରେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଐକାର ଯୋଗ ହୋଇଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି। ପ୍ରଶ୍ନ 18 ତଥା ପ୍ଲସ୍ ହେବ ସନ୍ଧି କଲେ କ'ଣ ହବ ନା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଅପସନ୍ ବି ତଥୈବ। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣଟି ଆ ଏବଂ ପରପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣଟି ଏ
ଆଉ ଏ ମିଶିକି କ'ଣ ହବ ନା ଐ ହବ। जो ଐଟା କି ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଐକାର ରୂପେ ଯୋଗ ହବ। ପ୍ରଶ୍ନ 19 ସୂଚୀ ପ୍ଲସ୍ ଅଗ୍ର ସନ୍ଧି କଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ସୂଚୀ ଅଗ୍ର। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ହସେଇ ପ୍ଲସ୍ ଅ ମିଶିକି କ'ଣ ୟ ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସୂଚୀ ଅଗ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନ 20 ଅଭ୍ୟୁଦୟ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହବ ନା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ହସେଇ ପ୍ଲସ୍ ଉ ମିଶିକି କ'ଣ ହବ ନା ୟ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ୟ ଅଛି ତେଣୁ ଗୋଟେ ଉ ମିଶିଲେ ୟୁ ହେଲା ତେଣୁ ଅଭ୍ୟୁଦୟ। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଅଭି ପ୍ଲସ୍ ଉଦୟ ଅଭ୍ୟୁଦୟ। ପ୍ରଶ୍ନ 21 ତତ୍ ପ୍ଲସ୍ ହିତ ସନ୍ଧି କର ନା ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ତଦ୍ଧିତ। ତ ବା ଦ ପରେ ହ ଥିଲେ ଉଭୟ ମିଶି କ'ଣ ହବ ନା ଧ ହବ। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତଦ୍ଧିତ ତତ୍ ପ୍ଲସ୍ ହିତ। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଦ ପରେ ହ ଅଛି ତେଣୁ ଉଭୟ ମିଶିକି କ'ଣ ହବ ଧ ହବ। ପ୍ରଶ୍ନ 22 ଉତ୍ ପ୍ଲସ୍ ଲେଖ ସନ୍ଧି କର କ'ଣ ହବ ନା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଉଲ୍ଲେଖ। ତ ବା ଦ ପରେ ଲ ଥିଲେ ତ ବା ଦ ପରେ ଲ ଯଦି ଅଛି ଲ ଥିଲେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ ଲ ହୁଏ। ଏଇ ତ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଲ କ'ଣ ହବ ନା ମିଳିତ ହବ ଲ ହବ। ତ ବା ଦ ପରେ ଲ ଥିଲେ ତ ଦ ସ୍ଥାନରେ ଲ ହବ ଲ ମିଶିକିରି ଲ ଯୁଗ୍ମ ହବ ଆଉ। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଉଲ୍ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ 23 ବାଗ୍ମୟ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର ସଠିକ ଉତ୍ତର ବାଗ୍ ପ୍ଲସ୍ ମୟ। ପରପଦର ପ୍ରଥମ ନ ଯଦି ନ ବା ମ ପରପଦର ପ୍ରଥମ ନ ଯଦି ନ ବା ମ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣଟି ଯୋଉ ବର୍ଗ ହୋଇଥିବ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣଟା କି କ ବର୍ଗ ଅଛି ତା ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେହି ବର୍ଣ୍ଣର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣଟିକୁ ଆମେ କରିବା। ତେଣୁ ଏଠି ଉଁ ହେଇଛି ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଉଁ ହେଇଛି ପଞ୍ଚମ କ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ କିଏ ଉଁ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା କ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଠି ଉଁ ହେଲା ତେଣୁ ବାଗ୍ମୟ। ତେଣୁ ପରପଦ ଯଦି ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ନ ବା ମ ଅଛି ତାହେଲେ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣଟା ଯୋଉ ବର୍ଗର ଥିବ ସେଇ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣଟିକୁ ଲେଖିବା। ତେଣୁ ଏଠି ଉଁ ହେଇଛି ବାଗ୍ମୟ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 24 ସସ୍ ଯୁକ୍ତ ଥ କ'ଣ ହବ ନା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଷଷ୍ଠ। ସ ପରେ ତ ବା ଥ ଥିଲେ ସ ପରେ ତ ବା ଥ ଥିଲେ କ'ଣ ହବ ତ ସ୍ଥାନରେ ଟ ଆଉ ଥ ସ୍ଥାନରେ ଠ। ଏଠି କିଏ ଅଛି ଥ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଠ କରିବା। ତେଣୁ ଏଠି ସ ଆଉ ଠ ମିଶିବ ପୂର୍ବପଦ ସେ ମିଶିବ ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହବ ନା ଷଷ୍ଠ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି। ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଛି ନିହି ପ୍ଲସ୍ ଚୟ ସନ୍ଧି କର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ନିଶ୍ଚୟ। ବିସର୍ଗ ପରେ ଚ ବା ଛ ଥିଲେ ବିସର୍ଗ ପରେ ଚ ବା ଛ ଥିଲେ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ସ ହୁଏ। ଏଇ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହବ ନା ସ ଏଇ ସ ଆଉ ଚ ମିଶିଯିବ କ'ଣ ହବ ଅଶ୍ଚ ହବ। ଏଠି ବିସର୍ଗ ପରେ ଚ ଅଛି ବିସର୍ଗ ପରେ ଚ ଅଛି
विसर्ग स्थान रे आम कौन करवा स करवा स च मिसी स तेणु ये निश्चय है। प्रश्न 26 गो युक्त अक्षर संधि कले कौन हम ना सठिक उत्तर हम ऑप्शन डी गवाक्ष जोटा कि ओ ये कौन है पूर्वपद शेष वर्णटा ओ अच्छी ये परपद प्रथम वर्ण अ बा स्वर वर्ण अच्छी कही ओ बा औ पर जदि अन्य कौन स्वर वर्ण अच्छी ताहले ओ स्थान रे अब ओ स्थान रे कौन अब एवं औ स्थान रे आब हुए ये कौन ओ अच्छी ये अब होगा कथा किंतु एठी आब है कौन ना व्यतिक्रम देखा जाइए तेणु ये सठिक उत्तर हम ऑप्शन डी गवाक्ष। प्रश्न 27 भागाडंबर संधि विच्छेद कले कौन हम ना सठिक उत्तर हम ऑप्शन बी व्यंजन वर्ण पर स्वर वर्ण थिले व्यंजन वर्ण बार क अच्छी व्यंजन वर्ण अला आला स्वर वर्णटी पूर्वपद शेष वर्णर तृतीय वर्ण हम पूर्वपद शेष वर्ण कि क शेष वर्णटा क वर्ग तृतीय वर्ण ग क ख ग क वर्ग तृतीय वर्ण है ग तेणु ये बागाडंबर रही ऑप्शन बी हम सठिक उत्तर। प्रश्न 28 निज युक्त अंत संधि कले कौन हम ना सठिक उत्तर हम ऑप्शन सी निजंत व्यंजन वर्ण पर स्वर वर्ण थिले व्यंजन वर्ण पर स्वर वर्ण थिले पूर्वपद शेष थिबा वर्णर माने जो वर्ग अच्छी शेष वर्णटी तार कौन ना तृतीय वर्ण हम से वर्गर तृतीय वर्ण हम तृतीय वर्ण च च छ ज ज निजंत है ऑप्शन सी है उत्तर। प्रश्न 29 उच्चारण शुद्ध संधि विच्छेद बाछ सठिक उत्तर ऑप्शन ए उत युक्त चारण उच्चारण त बा द पर त बा द पर च बा छ थिले च बा छ थिले त बा द स्थान रे च हुए ये जो त बा द स्थान अच्छी से आम कौन करिया ना च करवा एवं यही च परवर्ती वर्ण सहित युक्त होता है ये त अच्छी त थिले कौन त जगह आम च करिया च प्लस च हम बड़ च ये सठिक उत्तर ऑप्शन ए। प्रश्न 30 मन युक्त ताप संधि कले कौन हम सठिक उत्तर ऑप्शन सी मनस्ताप विसर्ग पर कही त बा थ थिले विसर्ग स्थान रे स हुए ये कह विसर्ग पर त अच्छी विसर्ग पर किए अच्छी विसर्ग पर त अच्छी विसर्ग पर जदि त अच्छी ताहले विसर्ग स्थान रे स करवा विसर्ग स्थान रे कौन करवा ना स करवा